Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho a convite da AJL. É uma empresa que é nova no Brasil, né? Ela está no mercado aí há pouco tempo, mas ela não é nova nesse segmento de ceratocone e oftalmologia. Ela já está aí há muito tempo. É uma empresa do País Basco, da Espanha, né? Eles fazem um trabalho muito sério em termos de qualidade, de produto, né? Questão de desenvolvimento de tecnologia. Eles gostam de trabalhar bastante junto do médico, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade. E eu comecei a trabalhar com esses anéis da JL, basicamente, final do ano passado, início desse ano, né? E eu queria falar um pouquinho da experiência que eu tive até agora, né? São poucos casos, são 3 casos. Então a gente sabe algumas coisas sobre anel, né? Não é uma tecnologia nova. Barraquer, né? O pai de praticamente toda a cirurgia refrativa lá em 45 já tinha as leis aí da questão de quando um tecido é adicionado à periferia, a gente consegue aplanar a córnea, né? E quando a gente tem um tecido adicionado ao centro, a gente acaba encurvando a córnea. Então, com esses princípios, a gente começou a pensar em formas de atacar esse problema, que é o ceratocone, a sectasia, né, de difícil manejo, é uma doença desafiadora. Então, basicamente, Blavatsky ele chegou um pouco depois com ensaios empíricos em adicionando pedaços, né, de acrílico na córnea, ele conseguiu entender que a reação que a gente tem biomecânica na córnea, ela depende também do diâmetro do anel e também da espessura desse anel, né? É, Quem mais desenvolveu essa tecnologia, quem mais teve a oportunidade, eu acho que foi o professor Paulo Ferrara, né? O nosso conterrâneo brasileiro de Minas Gerais. E a gente evoluiu muito com os experimentos dele, com os diferentes segmentos, diferentes anéis, e se entendeu o papel, né, vamos dizer assim, da asfericidade com o Dr. Paulo, né, que tem um papel importante, né. Então a gente tem aí a questão não só da curvatura como um papel, como um fator importante na correção do ceratocone, mas também a asfericidade, né. Ele conseguiu reunir esses conceitos de Blavatsky e do Barraquer, né, sobre a questão da zona ótica, a profundidade, né, e aí tem outras companhias como a Medfacus, que também teve o seu papel importante no desenvolvimento do anel, né, e aí mais recentemente eles desenvolveram muitos nomogramas e o grande problema do anel sempre foi a questão do fenotipo, né. Existem praticamente 6 a 7 tamanhos de segmento de anel, arcos de segmento de anel, né, para duas zonas óticas e praticamente 4 espessuras diferentes, né? E em questão de fenotipos, a gente tem vários, né? Aqui eles conseguiram dividir mais ou menos em 5 fenotipos, que a gente consegue englobar quase todos os tipos de anel, mas vocês vão ver aí num dos meus casos que a gente não consegue enquadrar alguns tipos de ceratocone. Mas, de toda forma, meu grande problema como cirurgião com a propedêutica para o ceratocone, né, que já é uma doença que a gente tem uma dificuldade de diagnosticar precocemente. E aí, quando a gente diagnostica, a gente se depara com uma miríade aí de fenótipos, sem saber exatamente qual anel que vai funcionar melhor, né? E aí a gente entra na questão dos nomogramas. Isso é muito complexo para um cirurgião, né, que está começando. E eu acho que a JL ela trouxe uma simplificação, e aí eu vou dar os louros aí à parceria que a Carolina oferece. A Carolina está aí, né? Ela é a consultora de anel e ela ajuda bastante a gente. E eles criaram como se fosse uma calculadora. É claro que hoje a gente tem uma facilidade um pouco maior com a Medfacus, que também eles têm a calculadora deles lá. Só que eu achei a plataforma da JTL muito amigável, né, e muito básica. Ela ainda precisa de alguns ajustes. A gente às vezes quer colocar um anel que ele não se encaixe exatamente nos padrões que a gente tem aí para o preenchimento dessa tabela, mas vem funcionando bem, assim, pelo menos o suporte que eles dão junto com o cálculo que a gente faz através dessa tabela, eu acho que a gente está chegando num lugar bem legal, né? E aí a gente tinha normalmente anéis simétricos, né? Até pouco tempo atrás, acho que até uns 5, 6 anos atrás, a gente só tinha anéis simétricos e esse senhor da Tunísia, o Dr. Haikal Kamon, ele veio com essa ideia de, ué, já que os anéis são assimétricos, isso é uma coisa que inclusive eu aprendi muito cedo
para o tratamento de ceratocone, né? Cones muito assimétricos, eles requerem tratamentos assimétricos, só que a gente não tinha anéis de espessura assimétricos. Então, o que a gente fazia era usar um anel menor, um anel maior, né? E os resultados eles eram bastante imprevisíveis, né? E a ideia é que esses anéis variem na questão da espessura deles, né? Na largura deles, em uma das pontas e na outra ponta, e a gente tem opções no sentido, né? Counter clockwise ou clockwise, né? Sentido horário ou sentido anti-horário. E basicamente isso faz muito sentido, tem bastante coerência. A gente tem aí basicamente é, um modelo para cada orientação em termos, né, do relógio, assim, horário anti-horário, né? Então a gente sempre vai ter uma dupla, um par, né? E basicamente das espessuras aí variam de 0,6 na ponta mais fina até 0,8 milímetros na ponta mais grossa, né? E a gente está trabalhando hoje com arcos de 160 e 210. Basicamente essas são as opções que a gente tem em espessuras que podem variar de 0,15 a 0,25, né? De 150 micras a 250 micras lá na ponta mais grossa do anel, ou então de 0,150, de 150 micras até mais ou menos 300 micras, né? Isso, basicamente, esses anéis mais espessos, a gente vai usar em zonas óticas maiores, tá? Nas zonas óticas de 5 milímetros, a gente vai se limitar um pouquinho aí. Se a gente quiser um efeito maior, a gente pode até usar o de 300, mas a gente acaba usando mais nesses anéis que a gente coloca em zona ótica maior. Então, o material já é um material conhecido, né? É um material de PMMA, né? Ele já vem amarelinho com aquele filtro, já corrige esse problema da desfotopsia. Então, basicamente, só mostrando como funciona, dá para fazer no celular, né? Você pode incluir ali a identidade do paciente, o número do prontuário. Você tem que aceitar a questão dos termos de consentimento. E tem lá essa parte legal, a gente pode até avançar aqui um pouquinho. E pronto, você preenche aqui a ceratometria mais plana, né, com eixo, ceratometria mais curva, ele já te ajuda ali, coloca a ceratometria mais curva, e basicamente a gente vai preencher outros dados. Então, uma peculiaridade para fazer esse cálculo do anel com a calculadora da JL é que você precisa do coma, né? E a gente já vem trabalhando com coma bastante aí com os anéis anteriores aí, os Keter Rings, no nomograma do Vega Alfonso, a gente já se acostumou a trabalhar com esses anéis. E aí uma das coisas legais desse nomograma, que essa calculadora, é que ela te dá opções, né? Então, assim, não existe uma opção melhor ou pior. Você pode usar um anel simétrico, como você pode usar um anel assimétrico, vão dar resultados diferentes. Eu achei isso interessante de você poder ter diferentes propostas de tratamento e o cirurgião pode escolher de acordo com a experiência dele, né? Ele pode escolher numa zona ótica de 6, ele pode escolher numa zona ótica de 5, ele pode tentar colocar o assimétrico. Então, isso tudo a gente consegue discutir com muita facilidade no grupo de usuários e também com o suporte da Carolina, né? A Carolina acho que vai comentar um pouquinho isso no final, depois que eu apresentar os casos. E aí, basicamente, ele te dá esse resumo aí, né, do plano cirúrgico do anel que a gente leva para o centro cirúrgico, a gente se baseia. Isso é muito importante, tá? Eu queria chamar a atenção para sempre tomar cuidado quando você tiver esse plano de você receber os anéis corretos, né? Porque esse CW e o CCW eles chegam numa mesma caixa, na mesma cor, do mesmo jeito. Então a gente pode se confundir. Um dos casos acabou que eu vou mostrar o que houve aqui, tá? Então, para ser um pouquinho mais prático, essa apresentação é uma apresentação bem sucinta, sem muito rodeio, né? A gente tem um caso de um homem jovem de 32 anos com muita atopia. A gente demorou para conseguir estabilizar ele, para vocês terem ideia. O primeiro exame que a gente fez nele foi em julho do ano passado, a gente só conseguiu operar ele em dezembro. E muita dificuldade dele vir, trabalho embarcado, trabalho operando máquina no barco, e ele tinha esse problema aí de coceira, a gente conseguiu tratar, conseguiu entrar com antialérgico, com tacrolimus para ele, né? Basicamente ele tinha essa refração de -3, essa esfericidade de -0,63, um cilindro aí de 1,25 a 20 graus, na topografia um pouco maior, né? E aí coerente com a refração. Esse coma de 2,21 é uma ceratometria máxima de 50, não é um cone leve, mas também não é um cone severo, ele está aí indo para avançado, eu considero o cone avançado acima de 55, e são cones que eu considero de bom prognóstico para
o anel, né? São aqueles cones que a gente vai conseguir uma refração boa, uma visão boa. E ele tinha uma visão boa, só que muita queixa, de 20/30 com a correção, né? E ele não podia usar lente por conta do trabalho dele, e acabou que a gente fez o planejamento dele, tá? Basicamente, ele tinha essa topografia, e aí eu entro naquela questão. Esse fenótipo, ele acaba não se encaixando muito nem na classificação de Vega Alfonso, nem na classificação de Ferrara, né? É a questão do. Tem até uma península aqui. Então, é um daqueles casos difíceis que a gente fica na dúvida, tá? Aí, o aspecto do olho desse paciente, vocês conseguem ver aí os vasos na periferia, sinais de atopia crônica, tá? Aqui num detalhe um pouquinho maior. E aí na topografia a gente, só para mostrar que ele não tinha nenhuma, vamos dizer assim, alteração, displasia epitelial ali, né? E aí basicamente o que a gente obteve com o cálculo para esse caso foi um anel assimétrico, né? Tentando tratar essa parte mais curva aqui, né? Que está à esquerda aqui, tá? Com a base ali mais larga caindo no ápice do cone, tá? Eu gosto da ideia de usar um anel de zona ótica de 6. A gente consegue ver aqui que é de 5,8 até 7,1, para poupar mais a zona ótica, evitar fenômenos de desfotopsia, e também por uma simples razão, a gente não sabe o que vai vir no futuro, né, em termos de correção com laser, de ablação, esses protocolos de crosslinking, de cirurgia topoguiada. Então, eu gosto de deixar essa zona ótica um pouco livre. Eu aprendi isso com o Gordilho e com o esquerdo, né? Que é interessante. Então, aí, basicamente, mostrando a cirurgia, ele vem nessa caixinha, o anel, que eu acho uma caixinha muito melhor do que a das outras concorrentes, né? A gente tem aí uma experiência com. O anel ele entra muito fácil, né? Só falando sobre a caixinha, é, o anel não salta, não pula, aquela caixa que você tem que abrir puxando com o dedão, o anel acaba saltando. Eu, por exemplo, com outros fabricantes, às vezes tinha que colocar o anel dentro de um grau ou até mesmo dentro de uma cuba com BSS para não perder o anel, porque já aconteceu. Nessa caixa, da forma como vem, ela realmente funciona muito bem. Vocês estão conseguindo ver o vídeo aí? E aí, Francisco, tudo bom? Bom, então, basicamente eu gosto de fixar com uma pinça, né? E o anel ele entra facilmente. Eu faço essa cirurgia com o Fernando II Z8, tá? A gente consegue, inclusive, ajustar a profundidade do anel ali no intraoperatório com o ACT, tá? E aí, essa manobrinha de virar a pinça eu acho interessante. Às vezes eu uso até uma cânula, né? Para deixar esse anel um pouquinho mais dentro aí, ó. Eu não costumo fazer flush de antibiótico nem nada, só tento ampliar um pouquinho o túnel e às vezes eu até deixo um pouquinho mais largo esse trajeto do anel. Nesse caso aí, vocês veem aí, tá numa zona ótica bem distante, existem essas alterações na córnea, a córnea é um pouco deformada, então dá essa impressão de que o anel não está tão centrado, mas vocês vão ver aqui no pós-operatório, tá? Esse resultado aqui. Então, basicamente, tá? Esse caso aqui, depois de 4 meses, tá? Ele ficou dessa forma aqui, tá? A gente tem aí um aspecto topográfico mais regular, né? A gente ganhou em regularidade. E ele chegou a 20/20 de correção, com uma refração de um grau esférico de praticamente 0,25. Então, sem correção, ele chega até 20/20. Ele fica um pouquinho embaçado e tal, quase um 20/25. Então, a gente teve aqui é, um cilindro que caiu para zero nesse olho. Eu até fiquei surpreso, né? E basicamente um resultado muito bom para ele. Aqui a gente vê o implante do anel ali, tá? Basicamente, onde a gente posicionou. Vou fazer um comentário no final. O Carlos está vendo e o Soares está vendo, tá? Sobre o que que houve com esse paciente. E aí, o efeito desse anel, né? A gente teve um aumento um pouquinho do astigmatismo topográfico, mas uma redução da felicidade aí para quase a metade, né? A ceratometria máxima dele acabou ficando mais ou menos estável, não teve nenhuma diferença aí de aumento de curvatura, tá? E a gente pode ver um aplanamento interessante aí no mapa diferencial. Então, e aí também mostrando o efeito desse anel entre já o primeiro dia e o D30, tá? Aí a gente tem aí uma redução aí desse astigmatismo interessante, também mantendo essa redução do coma. Bom, o segundo caso do mesmo paciente, a refração era um pouquinho diferente, ele tinha um cilindro um pouquinho menor, uma correção aí de 20/25, mas ele tinha essa dificuldade, não conseguia usar óculos na atividade dele, tinha um cone de Snowman,
né, uma ceratometria máxima de 52, também um coma elevado, né, e um cilindro topográfico ali de 2,5. Então, o olho é mais ou menos esse olho aí que vocês estão vendo, bem parecido com outro olho. E aí a gente vê, é um cone clássico, né? Ceratometria máxima aí de 52, uma asfericidade de 1,12, né? Realmente uma elevação posterior grande. E a gente também fez a mesmo, praticamente programamos um anel quase igual por outro olho, né? E aí a gente tem a cirurgia, muito parecida, foi uma cirurgia feita no mesmo dia, né? Então, eu sempre gosto de marcar ali o 0,180 para ter uma orientação dessa incisão melhor, tá? E aí a mesma técnica. Basicamente, a gente vai progredindo com o anel, né? Soltando, pegando de novo. Eu costumo dar uma inclinada no anel para ele entrar um pouquinho melhor na incisão. A gente às vezes tem um pouquinho de resistência, mas com um pouquinho de paciência, esse anel ele acaba entrando com facilidade. Vou adiantar um pouquinho aqui. Eu insisto com a pinça, chega uma hora que eu acho que eu uso a cânula só para garantir que o anel está afastado da incisão para diminuir ali o risco de extrusão, né? Então não precisa de nenhum material muito especial. Eu gosto da pinça do anel que tem aquelas reentrânciazinhas para você encaixar direitinho, tá? E aí eu estou conferindo o eixo aí para ver se o anel está na posição certa. Então, basicamente, para esse caso, o resultado foi esse. Esse paciente também ficou com 20/20, né? Lembrando, é um paciente que tem um cone que não é muito avançado, está com a ceratometria máxima abaixo de 55. São os casos que têm melhores prognósticos para o anel, tá? Também foi um anel de uma zona ótica grande de 6, tá? E aí tá a foto do anel. Dá para vocês verem bem aí que a base é um pouco maior ali embaixo no inferior, é maior do que na base na ponta do anel proximal à incisão, tá? E aí a gente vê esse resultado. O paciente mantém um astigmatismo alto, mas com a pupila pequena isso é reduzido, tá? E aí a gente tem aqui o resultado do anel implante ali no meio do estroma, né? E um mapa comparativo mostrando esse efeito aplanamento exatamente na posição do anel, tá? Então a gente tem uma redução grande aqui, né, de basicamente da esfericidade e na ceratometria máxima a gente tem uma redução pequena, mas com grande qualidade de visão. E eu acho que a gente teve uma redução do coma importante também nesse caso, que eu acho que é isso que gerou esse ganho de qualidade de visão para esse paciente, né? E aí mostrando aí o efeito do anel, né, comparativamente aí já no primeiro dia depois da cirurgia com o D30 aí, com uma redução de astigmatismo aí de mais de quase 1,5 aí de astigmatismo e também na ceratometria máxima. A gente tem um terceiro caso de uma mulher jovem também, 37 anos, né? Já vinha sofrendo com ceratocone, impossível colocar lente nela, né? Assistente administrativa. Ela também tinha uma correção relativamente boa com óculos, né? Uma esfericidade ali de 0,7, só que um cilindro de 3, né? Um cilindro ali de 3, cilindro topográfico de 4,5, um coma que não era tão grande, e a gente vai ver aqui uma, um astigmatismo assimétrico, né? Um snowman aí do tipo 1, que ainda você consegue ver a cabecinha, né? Uma elevação ali em península, e esse astigmatismo de 4,5 na correspondência. Então, basicamente, também não tinha nenhuma alteração epitelial. O planejamento do anel para ela, nesse caso aí, foi também um assimétrico na zona ótica de 6 que a gente usou para ela. E a cirurgia, vocês podem ver que ela transcorre muito tranquila quando a gente faz com o Fento segundo, né? Os anéis, eles vêm ali, a gente consegue ver eles direitinho, não tem muita dificuldade, tá? Mais uma vez, essa questão de marcação, eu acho fundamental a gente marcar os eixos para a gente não errar onde esse anel vai entrar. E é aquela questão da paciência, né? Como a cabecinha desse anel é um pouquinho mais grossa do que o normal, às vezes ele tem uma dificuldade de entrar, mas quando você acha o plano, ele realmente entra ali com facilidade, não tem muito problema. E o final, por ele ser mais fino, né? Às vezes com a pinça fica difícil de manipular, é por isso que eu gosto de usar a cânula. Então aqui também verificando o eixo. E
vamos mostrar o resultado para vocês aqui, tá? Então, esse é o aspecto aí já no primeiro dia de pós-operatório, né? Bem centradinho, uma técnica boa. A gente consegue ver de novo essa base mais larga no ápice do cone e ali em cima uma base mais fina. E, basicamente, ela teve uma redução do astigmatismo aí de quase 60%, né? Era 13, esse astigmatismo caiu para 1,8 na topografia. E ela ficou um pouquinho míope, mas com a visão ótima, está super feliz conseguindo fazer tudo, tá? Basicamente, esse, esse anel ficou posicionado, a gente não teve nenhum problema de extrusão. Aqui a gente teve esse efeito de aplanamento aqui bem claro quando a gente faz um mapa comparativo, tá? Esse Czinho ao contrário azul, né? A gente chegou a ter aqui áreas de até 8 dioptrias de aplanamento. Então, assim, mas o astigmatismo topográfico não melhorou tanto assim. A questão é que a correção do coma eu acho que ela melhora muito a qualidade de visão. E nesses casos, com os anéis assimétricos, eu acho que esse é o maior objetivo, né? E aí eu vou deixar os experts aí, o Gordilho e o Soares comentarem, né? Então, resumindo aí para esses casos, a gente teve no caso um, né? Esse paciente ganhou 2 linhas de visão. No caso 2, né, do mesmo paciente, ele ganhou uma linha no outro olho. E no terceiro caso, ela ganhou uma linha de visão. Então, todos os pacientes acabaram ganhando visão corrigida, né? Sempre com óculos. Teve melhora no equivalente esférico, então é um grau mais fácil desses pacientes usarem, né? No caso 2, praticamente irrisório, mas ainda assim, né, um outro olho ele tinha essa anisometropia que é ruim, então a gente conseguiu corrigir isso com esse anel, né? E no caso 3 a gente diminuiu um pouquinho a miopia. Em relação à ceratometria, né? Basicamente o efeito por eu ter usado esses anéis de zona ótica de 6 não foi tão grande, mas ainda assim a gente teve uma redução na ceratometria máxima ali, no caso 2 de 1,16. Em todos os casos a gente teve um pouquinho de melhora ali no astigmatismo topográfico, né? Teve não a melhora na magnitude, mas na regularidade do astigmatismo, tá? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Apesar do astigmatismo poder aumentar um pouquinho, a gente consegue corrigir ele melhor com óculos. Então, não necessariamente o astigmatismo aumentou, então o anel não fez efeito. Não, não é isso. Se o astigmatismo ele está mais regular e a gente conseguiu fazer uma correção, prescrever um óculos para esse paciente e melhorou a visão, o objetivo está alcançado. Tá? Então, assim, a gente tem esses take-home lessons aí, né? Eu estou aprendendo um pouco com esse anel, então a Carolina ela vai contar um pouquinho da nossa experiência, né? Pelos meus cálculos iniciais na calculadora, teve alguns casos que não me saíam o anel assimétrico, né? E por conta desse aspecto topográfico, desse fenótipo, eu queria colocar um anel assimétrico. Então, a gente teve que trabalhar um pouquinho ali, mudar um pouquinho como, diminuir um pouquinho, aumentar, para entender quando que a calculadora vai entregar para a gente o anel correto, tá? Mas esse suporte é fundamental nesse início. Bom, eu queria agradecer, tá? Agradecer especialmente a doutora Letícia Meurer, que me ajudou com essa apresentação, que fez a coleta desses dados aí. E vou abrir aí para os comentários dos nossos amigos latinos, né? O Gordilho de Mendoza, na Argentina, Pablo Soares do Equador, e para Carolina, que vem sendo nossa parceira aí e tendo muita paciência com as nossas exigências aí. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su presentación y ahora damos paso al doctor Carlos Gordillo del Instituto Zaldívar. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a JL por la invitación para poder compartir con ustedes algunos casos. Como ya mi querido amigo pudo transmitir algunos conceptos, hay muchas cosas que las voy a obviar y voy a pasar más rápido. Yo comencé con el uso de este anillo intracorneal. Francisco, si ves que hay algún término en castellano que no se comprende, interrumpime sin problema, ¿eh? Perfeito. Yo empecé con este... Seguramente que con tu castellano nosotros vamos a comprender todo, pero sí, claro, si hay algo que me suena un poco extraño, ya les Me cuento a mis avisas. amigos. Eu traduzo se tiver alguma dificuldade. Yo hablo lento, así que deberían entender.
Bueno, yo comencé a implantar estos segmentos hace bastante, en octubre del 2021. Este fue el primer segmento asimétrico que se implantó en Latinoamérica y lo coloqué acá en el Instituto Saldívar de Mendoza. Les voy a poner mi primer caso porque los resultados me sorprendieron tanto con ese primer caso que fue el puntapié para los más de 70 casos que ya tengo implantados con este segmento. Es muy importante para mí partir desde esta base. Sabemos que tenemos segmentos simétricos y asimétricos. De los asimétricos que existen hoy en la industria, he probado todos y evidentemente el de doble asimetría de AJL es el que hoy en día no solamente tiene sus mejores resultados, sino la evidencia de eh, la adherencia por parte del paciente y la satisfacción postquirúrgica. Y a medida que vayamos pasando las diapositivas y los casos, les voy a ir mostrando por qué. Estas son las medidas que tiene el segmento. Como ya dijo recientemente en la presentación, hay distintas medidas de 5 y de 6 milímetros. Yo, por una cuestión de costumbre y de gusto, evidentemente, para mí y para el paciente, elijo el de 6 milímetros. Sin duda, la clasificación y la identificación de los tipos de conos previo a la implantación va a ser trascendental para el éxito quirúrgico. Y ante esta gran variedad de casos he probado una gran cantidad. Siempre es importante conocer qué tipo de segmentos tenemos. En este caso, los asimétricos, como decíamos recién, pueden ser de 5 y de 6 milímetros. Cómo seleccionar al paciente, qué parámetros tenemos que conocer, qué expectativas tenemos nosotros y qué expectativas tiene el paciente, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque para los segmentos asimétricos quizás no van a notar tantos cambios a nivel como decíamos recién, del cilindro, ¿no? El paciente puede persistir con un cilindro, pero cambia mucho su equivalente férico y mejora mucho su calidad visual. Como sabemos en el queratocono, tenemos que fijarnos en estas aberraciones ópticas, que son el coma y el trifoil, primordialmente, y no prestarle tanto atención a la aberración esférica, ya que una vez que la córnea está corregida y la aberración de alto orden se ha reducido, vamos a poder evidenciar que el paciente es muy feliz a pesar de que tenga que utilizar una gafa, un lente de contacto o a posteriori una lente fáquica. Entonces, este concepto para mí es muy importante y es algo que he comenzado a prestarle mucha atención a partir de la implementación del segmento progresivo, porque la predictibilidad que tiene para el tipo de paciente que uno elige este segmento es muy elevada y la calidad visual y la satisfacción del paciente es muy elevada también. Entonces, de los fenotipos, yo les muestro acá donde he probado los segmentos asimétricos y los resultados que he tenido, tanto en el Snowman con cabeza, como en el pato, que es donde mayoritariamente lo elijo. En algunos croissants que empiezan a quebrarse, también he elegido poner un segmento asimétrico progresivo. Y en las pelúcidas ya directamente me voy por un segmento simétrico, al igual que en un bow tie. En donde no implanto segmentos de este tipo son en el patrón central, el Snowman sin cabeza y el Nifty. Entonces, un poquito de cómo elegir al paciente, qué parámetros tenemos en cuenta, los tipos de anillos y la cirugía. Antes de entrar al quirófano, siempre tenemos que tener en claro esto: los ejes topográfico, refractivo y comático, y las características de los túneles que vamos a utilizar. Antes se utilizaban como estándares de tipo de túneles para distintos segmentos y hay algunas plataformas de femtosegundo que ya tienen estandarizado. Es decir, uno carga el tipo de segmento y te dice el tipo de túnel. Yo soy enemigo de esto. Para mí cada cirujano debe conocer los diámetros del túnel adaptados a la córnea del paciente y al tipo de segmento que elegimos. Usualmente como patrón estándar yo voy a un 70 o un 80% de profundidad por una cuestión de seguridad y me gusta hacer túneles anchos, ya que no busco un efecto refractivo y con túneles más pequeños vamos a lograr aplanar más la córnea, pero con el tiempo eso se va a ir modificando. Es decir, que la estabilidad va a cambiar. Como les decía, este fue mi primer caso. Es un paciente donde se ve que tiene un queratocono bilateral a predominio de ojo izquierdo, un fenotipo de pato con una elevación de la cara posterior
importante, una aberración óptica con aberraciones de alto orden por encima de lo normal, y una agudeza visual mejor corregida de 20-50 con una esfera baja y un astigmatismo de 450 a 135 grados. Identifico los tres ejes, acá lo vemos un poquito más claro, como vemos el eje topográfico, el refractivo y el comático, y hay una diferencia de mayor a 15 grados en este caso. Como verán, en el postquirúrgico llegué a mejorar una agudeza sin corrección de 20-200 a 20-80 y una agudeza visual mejor corregida a 20-20 con un equivalente esférico de 1,50, comparando con el prequirúrgico de cilindro de -5 a -1,75. Acá pueden ver los cambios a nivel de la topografía y realmente la satisfacción de este paciente fue brutal. Podemos ver la posición del segmento. Esta es una imagen que saqué intraquirúrgica, por eso pueden ver las burbujas todavía del túnel. En este caso había hecho un túnel completo. Se puede evidenciar la base más ancha y acá la base más pequeña, al igual que en la tomografía dinámica se ve cómo se va modificando. Esta es el mapa de calidad visual. Como pueden ver, prequirúrgica, se veían unas aberraciones de alto orden de 0,6. Pueden observar acá en colorado, en el centro, toda la zona aberrada, y acá todo lo que significa la aberración que genera la córnea. En un postquirúrgico vemos cómo se encuentra el anillo perfectamente centrado. Repetimos para que quede este concepto. Y acá pueden ver el postquirúrgico, cómo se reduce prácticamente a la mitad y cómo se aclaran las imágenes y sobre todo en esta zona roja, cómo se compacta y mejora la calidad visual en el paciente. Básicamente la aberración baja a más de la mitad. Siempre hay que hacer promoción de salud. Cuando existe un paciente que tiene este queratocono diagnosticado, hay que consultar si existen hermanos o familiares. En este caso teníamos a su hermana gemela con el mismo diagnóstico que aún no lo tenía realizado, así que hicimos la consulta y continuamos. Y como sorpresa nos encontramos que su hermano más pequeño, de 15 años, también tenía un diagnóstico de queratocono. En este caso también opté por realizar un segmento asimétrico. Fue un caso mucho más extremo porque el paciente tenía 8 dioptrías de astigmatismo, una agudeza visual muy baja y evidentemente con un pinhole de 20-100 ya mostraba una tendencia a la ambliopía. Como ven, es un cono muy elevado, con 57 de keratometría máxima, pero con muy buen espesor paquimétrico. Por lo cual opté por realizar un crosslinking asociado, ahí se puede ver muy bien la zona de la ectasia, asociado al implante de un segmento asimétrico. Ahí pueden ver cómo realizo la marcación de los ejes, y este fue el único caso donde yo utilicé esta medida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente yo llego hasta 250. Pero bueno, fue un caso extremo, por eso lo estoy mostrando, porque teníamos realmente una paquimetría muy importante y nos permitía realizar la implantación de este segmento de mayor diámetro. Acá pueden ver la profundidad y el postquirúrgico, que es impresionante porque pasó a 20-60 mejor corregido cuando su pinhole prequirúrgico era un 20-100. Por supuesto que tenemos todavía por mejorar la parte esférica, pero como pueden ver el cilindro se redujo de 8 a -1. Por lo cual fue un caso extremadamente exitoso comparativa de pre y postquirúrgico. Y acá pueden ver la subjetiva. Realmente fue impresionante el cambio de este paciente. Las plataformas de femtosegundo, como sabemos, podemos utilizar diferentes. Acá puede ver en la parte inferior una de las plataformas más dinámicas que hay, que nos permite hacer túneles de distintos diámetros con un docking muy sencillo. Acá podemos ver la plataforma de femtosegundo que tiene un centro plano, por lo cual hay que tener mucha cautela con el centrado, siempre marcarlo en el medio, porque al realizar la planación eso va a cambiar el centro el eje, por lo cual hay que tener cautela. Al igual que las otras plataformas que no tienen la forma curva, hay que tener en cuenta a la hora de hacer el implante del segmento, como en este caso,
que podemos hacer túneles completos, túneles simétricos, asimétricos, continuos o discontinuos. La realidad es que hoy en día las plataformas nos permiten una variabilidad enorme a la hora de realizar los implantes de los segmentos. En este caso que ven acá, yo hice el implante bilateral en la misma fecha quirúrgica. El implante del segmento, como mostraba Francisco recién, es muy sencillo. A mí me gusta hacer túneles amplios para que la base pueda pasar sin inconvenientes y luego uno va pidiéndole al paciente que mantenga la mirada en el centro y posicionando el segmento en la posición deseada, siempre unos milímetros por fuera de la incisión principal. La ventaja por ahí que tiene esta plataforma es el OCT incorporado, donde podemos saber hasta dónde va la profundidad. Un casito más, este caso más complejo, un caso donde realmente nos muestra una dificultad para interpretar qué tipo de patrón topográfico es y cómo colocar el segmento. Como ven, es un ojo izquierdo, pero presenta también una asimetría. Ahí pueden ver la posición en la que coloqué el segmento, la distancia de la incisión y el resultado postquirúrgico. ¿Sí? Es muy importante bajando de 5 a 1 de astigmatismo y mejorando muchísimo tanto la calidad como la cantidad. Observen acá el postquirúrgico comparado con su prequirúrgico. A continuar con un último caso, si es un caso bastante complejo, porque como pueden evidenciar, se evidencia una ectasia inferior. Sería un pato si uno lo mirase como un ojo derecho, pero al ser un ojo izquierdo cuesta bastante interpretarlo de esa manera, por lo cual uno puede realizar una lectura de la topografía de una manera diferente e imaginarse cómo colocar el segmento en esa posición. Yo lo que hice acá fue cambiar el lugar de la incisión, hacer una incisión nasal para poder llevar la base más amplia del segmento asimétrico hacia temporal, para seguir el fenotipo del paciente. Y fíjense cómo se mejora la aberración óptica, cómo se mejora la asimetría corneal. Si yo hubiese puesto un segmento de la manera tradicional, no hubiese tenido estos resultados con esta simetría que nos permite hoy corregir la mejor agudeza visual. Bueno, un montón de resultados, estos son mis primeros 30 casos, realmente resultados maravillosos donde se ve primordialmente una mejora interesante en todo lo que es las aberraciones de alto orden, el coma y el descenso de las queratometrías y del cilindro. Realmente el descenso es muy importante, pero por sobre todas las cosas yo le presto mucha atención a la calidad visual y a la satisfacción del paciente. Por último, le mostrarles este Snowman, un caso que era bilateral. Para este caso yo solamente tenía dos segmentos asimétricos, todavía no habían llegado más, así que en un caso coloqué dos segmentos pequeños simétricos y en el otro ojo los asimétricos. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Y bueno, por último, sabemos que no todos los pacientes son susceptibles de recibir este tipo de segmentos, por eso a la hora de ofrecerlo tenemos que conocer bien cuáles son sus indicaciones. El diagnóstico precoz es determinante para poder tratarlos a tiempo. Los segmentos son personalizados a esta altura, ya que una vez que uno elige el eje apropiado para poder corregirlo, la satisfacción del postquirúrgico va a ser excelente para el paciente, y el centrado también es clave. Fíjense acá dónde está el reflejo de Purkinje y el centrado del segmento. El tratamiento del queratocono debe ser personalizado, y una vez que uno comprende cómo elegir estos segmentos es muy difícil volver para atrás. Básicamente son los segmentos que más implanto y semanalmente seguro algunos de mis pacientes tienen un implante de estos maravillosos segmentos. Estoy a disposición para cualquiera que necesite consejos, sobre todo en los inicios, que puede dar un poquito más de vértigo implantarlo, pero una vez que comienzan es muy difícil, como les decía recién, volver atrás. Se ha transformado lejos en el segmento que más utilizo y en mi favorito de todos los que tenemos en oferta hoy en día, así que en honor al tiempo voy cerrando, pero abierto también a cualquier comentario.
Muito obrigado, Carlos. Acho que agora vamos chamar o Pablo. Pablito, como estás? Tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Boa Tudo bem, noite. ótimo. Bom, a palavra é sua. Se você quiser apresentar alguma coisa, se você quiser comentar alguma coisa dos casos, fique à vontade. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Aqui tá ótimo. ¿Está ótimo? Tá ótimo. Pode seguir. Eh, no se me... Ahí. Bueno, buenas noches con todos. Mi portugués y mi portuñol no es tan bueno, así que voy a hacerla en español. Gracias a JL por la invitación y creo que bueno, es un reto después de estar luego de dos monstruos hablando sobre anillos, voy a tratar de complementar ciertos puntos y ciertos tips que podemos ayudar a los que nos están escuchando. Eh, Como nosotros sabemos, los anillos comienzan desde el 1950. El profesor Barraquer comenzó con todo lo que es el implante. Recordemos que los anillos al inicio no salieron o no fueron usados como para queratocono. En la etapa inicial fueron usados como para aplanar la córnea y disminuir una longitud axial para disminuir miopía. Y luego, conforme fueron pasando los años, fueron mejorando fueron mejorando los segmentos y obviamente saliendo nuevos usos. Si es que nosotros vemos una imagen sobre la evolución de los anillos, comenzamos con los principales nomogramas, donde solo analizaban como análisis de refracción. No hablábamos tanto de morfología. Luego comenzamos a entrar en la morfología corneal, luego hablamos de los meridianos máximos, se tomó en cuenta el valor Q y creo que hoy en día tenemos una recopilación de todos los mencionados anteriormente, donde manejamos el coma, la curvatura máxima, la morfología corneal y obviamente la esfericidad. Coincido mucho con lo que dijo Carlos. La coma es un punto muy importante y creo que aquí tenemos un step by step de cómo nosotros podemos ir viendo la evolución de los anillos. Cuando se hablaba de la esfericidad, fue cuando nosotros comenzamos a ver el principio de los anillos. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad, cuando comenzaron a salir los anillos de Ferrara, en participar con ellos en el nomograma, y veíamos obviamente que a menos arco, más aplanación cilíndrica, a mayor arco, menos aplanación cilíndrica, y ahí viene la primicia de que cuando teníamos los anillos cerrados, lo que hacían era más aplanar la córnea que cambiar de cierta forma la morfología corneal. Hasta que viene, obviamente, el nomograma del doctor Pepe Alfonso de Oviedo, donde integra todos estos conceptos para nosotros poder simplemente, teniendo los valores tomográficos y topográficos, subirlos y referenciarlos frente a la imagen topográfica del cono y así poder tener un cálculo específico.
Esto es algo que ya lo habíamos puesto en la diapositiva anterior. Y tenemos el nomograma de AJL, que es un nomograma como bien se lo habló, un nomograma muy fácil, donde nosotros tenemos ya en línea la facilidad de ingresar nuestros datos. Sin embargo, creo que es importante tener muy claro los valores que nosotros necesitamos considerarlos importantes, como es la esfericidad. Veía que utilizan Galilei, veía que lo utilizan en Pentacam. Las personas que usan Galilei, el valor Q con el épsilon simplemente es un cambio de signo aritmético, y obviamente el coma y el axis sale en los mapas de aberraciones y los mapas de polinomios de Cernic. Eh, si es que nosotros analizamos ahora el compromiso de las variantes de coma, podemos tener varios tipos de rutas donde podemos hablar de una alta esfericidad con bajo coma o una baja esfericidad con alto coma, y con eso nosotros podemos ver tanto los diferentes patrones que tenemos en el nomograma del doctor Alfonso. Es muy importante el analizar el coma, porque nosotros los patrones cónicos tenemos que tratar de disminuir, porque esa simetría en las zonas centrales, como dijo Carlos, es muy importante al momento de tener la calidad. Carlos presentó unas imágenes muy interesantes entre el pre y el post operatorio en cuanto a la calidad de la visión del paciente, y muchos de ellos se ve, sin embargo, muchos de ellos se ve únicamente con la disminución del coma. Ya en el 2002 en el 2009 nos comenzábamos a preguntar si es que los anillos corneales servían. En el 2003 era como una hipótesis que el poner estas estructuras en una córnea colagénica moldeable iban a funcionar, iban a tener resultados en el futuro. Yo mis primeros anillos los coloqué en el 2000, en el 2005, en el 2025, estamos 20 años de experiencia colocando anillos, y creo que cada vez con los nuevos modelos nos vamos teniendo mayores resultados, y obviamente vamos teniendo mayores sorpresas. Creo que esto es muy importante, y creo que sabemos que los anillos tienen un espacio importante en el mundo del queratocolon. Cuando nosotros comenzamos en el 2012 a sacar nuestros primeros datos, hablábamos sobre la visión, el Uncorrected Vision Acuity, comparados con el Best Corrected Visual Acuity en escalas de logMAR, y veíamos que mejorábamos, como también lo dijeron en la charla anterior, mejoraban líneas de visión, por más que no es un proceso o una cirugía refractiva. Siempre vemos que tenemos una mejoría en líneas, y obviamente esa disminución en el cilindro también hace que logremos una visión mucho más cómoda para el paciente en el postoperatorio. Y no solo eso, sino que también es muy importante que la adaptación de una lente, sea externa, contacto, escleral o ICL, para los que usamos ICL, en pacientes operados con anillo, sea también no solo un reto, sino que esté dentro del arsenal para nosotros poder analizar toda el remoldeamiento corneal con la etapa de los anillos, y obviamente la parte refractiva con cualquiera de estos tipos de mecanismos refractivos que podemos utilizar. Como sabemos, yo creo que aquí el Golden Gate es un gran ejemplo de cómo nosotros podemos vectorialmente analizar cómo funcionan los anillos y cómo nos ayudan a templar, en este caso, el puente. Las cuerdas grandes es lo que hacen los anillos, y por fuerzas vectoriales nos ayudan a tener un resultado óptimo dentro de nuestra biomecánica corneal. Creo que las clasificaciones, como habíamos hablado, clasificaciones evolutivas, como las que nos ha enseñado
el doctor José Alfonso, han sido de mucho provecho para nosotros en nuestra práctica oftalmológica. Coincido mucho, creo que esto es algo que yo invito a hacer. Carlos lo habló también en su charla. Es muy importante graficar los meridianos, es muy importante graficar los vectores, no solo por saber la locación del meridiano topográfico, refractivo o comático, sino un dato muy interesante que se dijo anteriormente, que es, no es lo mismo tener un patrón cónico en un ojo derecho que tener un patrón cónico en un ojo izquierdo. Inclusive la programación de anillos pueden cambiar y creo que es muy importante para nosotros poder saber qué estamos hablando y qué estamos haciendo en el momento, al momento de implantar. ¿Qué hacen los anillos? Bueno, los anillos, como esto es una de mis primeras diapositivas que hablábamos cuando hablábamos de crosslinking en la corrección, cuando hablábamos de trasplante de córneas y sabíamos que los anillos corneales tenían un espacio en nuestro arsenal. Eh, en las etapas iniciales, bueno, yo soy usuario, como muchos de ustedes me conocen, de Galilei. Creo que el valor cromático es importante. Analizar los odds de queratocono en el KPI, analizar las probabilidades porcentuales de queratocono y nosotros poder sacar tanto los vértices comáticos verticales como los totales. Sabemos que el coma vertical es un factor o es un vector o es un valor muy importante al momento de analizar un queratocono. Las queratometrías, como también se había hablado, entrando un poco en el tema del nomograma, ingresamos los datos en nuestro nomograma online para así nosotros poder tener una idea de cómo está esa parte topográfica de la córnea. Y creo que esto era algo que también venía siendo, que es las áreas de mayor impacto dentro de los mapas de elevación para tener una idea al momento de implantar anillos. Ahora tenemos que podemos ver y que es muy importante analizar el punto, la distancia de milímetros desde la parte central, paracentral o pericentral en el momento de adaptar a nuestra morfología dentro del nomograma del doctor Alfonso. Eh, Vamos viendo las angulaciones, que es muy importante. Al momento, como vemos ahí en la parte izquierda, vemos un bow tie que posiblemente ese cono necesite anillos simétricos y en la parte vemos una angulación en el cono que posiblemente, como vamos a ver más adelante, un anillo o dos anillos asimétricos serán los que necesitemos para estos casos. Este es el resumen normalmente de la tabla que utilizamos. La paquimetría, al igual, siempre hacemos un análisis tanto del sitio de la incisión como de la zona de la más delgada de la córnea para tratar de no pasarnos y no hacer perforaciones y quedarnos con los anillos en una forma muy superficial. De acuerdo también, entre 70 y 80, dependiendo de la relación que exista entre el sitio de la incisión y el sitio más delgado de la córnea, creo que se puede manejar entre 70 y 80 por ciento de profundidad para la colocación de los anillos. Nosotros hicimos un estudio tanto para hacer paquimetría ultrasónica intraoperatoria y versus lo que nos pasábamos lo que recibíamos en Galilei. Tuvimos una data muy parecida entre las dos, por lo tanto, con el mapa de Galilei, con la gráfica como vimos anteriormente, es más que suficiente para calcular las profundidades. De igual forma, hicimos el mismo estudio para la parte de la zona de incisión.
Cuando no teníamos los valores Q y no eran muy referenciales, esta era una tabla que fue utilizada por muchos años por el doctor Ferrara, donde se hacía una correlación de la queratometría media con el valor Q y ese valor se manejaba. Sin embargo, todos los tomógrafos corneales ahora presentan el, el valor Q y el valor de la esfericidad. Esta es la data que continuábamos viendo cuando recién empezamos a implantar los anillos. Vemos que tenemos las queratometrías pre y post operatorias. Vemos que hay una disminución significante en ambos casos. Obviamente el cilindro, el cilindro también lo analizábamos y la K promedio. La visión, como habíamos hablado anteriormente, tenemos una disminución de un promedio entre 1 hasta 1,8 líneas de visión, que eso nos ayuda mucho para el posoperatorio visual de nuestros pacientes y podemos ver cómo veníamos manejando también la disminución del cilindro. Eh, es importante analizar algunos casos. Aquí tenemos un patrón de nipple. Aquí se puede hablar un poco de controversia. Eh, Carlos hablaba de que no utilizaba estos segmentos en pacientes con nipple. Yo tengo una experiencia en pacientes con eh, anillos de 6 milímetros, pero no me gusta en los nipple usar ni de 320 ni de 330 ni anillos circulares. Prefiero utilizar un anillo de 210 con un anillo superior de 90 y creo que la aplanación de de ese cono en estos anillos es un manejo muy conservador. No vas a tener que lidiar con la sobreexposición del anillo muchas veces en la zona de la herida, y más aún que estos anillos, este tipo de conos en las partes inferiores son muy delgadas y al momento de insertar un anillo de 320 puede cambiar el rumbo del anillo y eso va a hacer que tengamos una perforación o una microperforación normalmente hacia endotelio, más no hacia estroma superior. Eh, Tenemos aquí tenemos el caso que habíamos visto anteriormente, colocando de cierta forma los anillos como los había mencionado. Y si es que nosotros vemos en el mapa diferencial, en el difference del anterior, del actual curvature que tenemos un promedio de 7,9 de disminución. Y si es que nosotros analizamos la K máxima del pre y el post, podemos ver que tenemos una disminución importante, casi de 9 dioptrías de aplanamiento entre el preoperatorio y el postoperatorio. En este caso, tenemos un caso donde tenemos un DAC. eh, yo en Snowman y en DAC uso única y exclusivamente anillos asimétricos. Obviamente, analizando el astigmatismo, a mayor astigmatismo, como sabemos, podemos usar dos segmentos. En este caso hemos usado dos segmentos. Estábamos como en el límite, tenemos un astigmatismo topográfico de 5,19 y podemos ver cómo los anillos asimétricos actúan de una forma impresionante, dejando una córnea completamente regular en el centro. Aquí, después de esto, es algo que estamos comenzando a hacer, usar anillos en los mismos casos de 6 milímetros para tener una zona óptica interna más grande y poder corregir con el programa el programa de Schwinn guiado para disminuir aberraciones cromáticas y poder regularizar
un poquito más esas córneas. Es un estudio que nos despertó y nos abrió un poco el ojo. Ernesto Otero en Barraquer lo viene haciendo y es algo que con el nuevo láser lo vamos a empezar a hacer próximamente. Aquí tenemos otro caso, como podemos ver, un snowman sin cabeza y tenemos un snowman sin cabeza y si es que analizamos el astigmatismo de 3,99 con un segmento, creo que podemos nosotros corregir el efecto. Aquí un punto en cuanto a los videos que hablábamos, yo al inicio, en la etapa en la que uno comienza a implantar los anillos asimétricos, por más que la industria nos dice que tenemos que tener un inner tunnel de 5 y un external tunnel de 5,7. Ese 0,1 sí en la etapa inicial me ha hecho una diferencia. Le he subido a 5,8 para no tener mucho problema al inicio al ingresar al anillo en la parte de la incisión. Eh, Conforme uno va aprendiendo a tener un poco más de experiencia, va achicando tanto el inner tunnel con el external tunnel y también, obviamente, la programación de la incisión entre 0,9 y 1,1 en el ACE. Como podemos ver, en este caso tuvimos una disminución importantísima de 6 dioptrías de aplanación eh, y tan solo con un anillo y vemos cómo podemos nosotros tener una aplanación importante en esta córnea. En cuanto a lo que veníamos hablando, los anillos asimétricos, para mí también hoy en día creo que es mi gold standard. Es muy raro ver aquí en la altura de Quito, por ejemplo, bow ties. Es, es muy raro que implante anillos para bow tie. Nipples no se los ve mucho. Creo que los nipples ya se ven en un estado deformativo cuando ya comenzamos inclusive a ver ciertas estrías de bow. El cono comienza a centralizarse, pero creo que la gran mayoría, por decir un número, un 75%, estamos entre Snowman y eh, eh, a ver, sí, estamos con Snowman y con los patrones que usamos asimétricos. Realmente necesitamos nosotros que baje la refracción. Creo que también hemos hablado de eso. No es lo que buscamos. La refracción vendrá luego. Y, y creo que aquí va el punto muy importante. Como habíamos hablado, lo que debemos evaluar y lo que debemos disminuir, creo que es la asfericidad de la córnea y el valor cromático siempre como habíamos hablado, dentro de las trazas manuales que hago dentro de los mapas topográficos, los hago de esta forma, tratando de tener siempre una visión de cómo están mis ejes cromáticos refractivos y tomográficos. Aquí tenemos, esto es algo que con, con los chicos de AJL hemos venido haciendo ya por lo menos si creo que van a ser unos 3 años, es eh, tratar de analizar la propuesta del nomograma frente a lo que nosotros con experiencia hemos tratado o hemos venido encontrando en los implantes de los lentes, perdón, de los anillos asimétricos. En un momento se me fue el nombre, el uno era Snowman, el otro era DAC. Disculpas por ese lapsus. Entonces, nosotros estamos haciendo una comparación entre lo que el nomograma de cierta forma nos presenta
según el patrón y lo que nosotros con la experiencia hemos ganado para implantar anillos asimétricos. Entonces, este es un caso en el que el nomograma nos invitaba a colocar anillos simétricos y en un caso muy parecido, obviamente porque no podemos, lo ideal sería colocar el anillo, hacer un estudio tomográfico, sacar los anillos y volver a poner unos asimétricos para ver el cambio, pero tratando de comparar patrones simétricos, hemos visto, como en el lado izquierdo de sus pantallas, implantando anillos simétricos, cómo me queda todavía un residual. E- y en el lado derecho podemos ver cómo queda la aplanación en el caso de utilizar anillos asimétricos y vemos que el cambio obviamente es abismal. Creo que esto ya hablamos de cómo son los CW y los CCW. Y aquí tenemos una de las razones por las cuales nosotros vamos viendo la diferencia o por qué nosotros podemos ver estos cambios con los asimétricos versus los simétricos. Yo le he llamado la zona de mayor necesidad, es la zona obviamente más prolata de la córnea y la zona de mayor impacto del anillo. Nosotros sabemos, como habíamos visto en la diapositiva del Golden Gate, el sitio de mayor impacto o el sitio de mayor aplanamiento del anillo simétrico siempre va a ser el tercio medio, porque el anillo hace esta forma, aplanando el ápice o la zona prolata. Sin embargo, en el anillo asimétrico tenemos otra zona de mayor impacto, que es la zona donde tenemos mayor elevación del anillo. Y esa es una de las razones por las que creemos que tenemos estos resultados en cuanto a anillos simétricos y asimétricos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso donde corrimos el nomograma en un anillo y nos sugería tener un anillo de 320 para este tipo de patrón. Nosotros, haciendo las comparaciones y haciendo nuestro análisis, decidimos colocar dos anillos asimétricos en este paciente de un CCW 25160 y un CW 25160. Y este es el resultado que nosotros encontramos colocando anillos asimétricos en este paciente. Aquí tenemos otro caso que, como habíamos hablado, entre lo propuesto y lo realizado, y vemos, como habíamos visto en una de las diapositivas anteriores, lo que conseguimos con este tipo de anillos. Lo importante de todo esto es que al momento de pasar a la parte refractiva, muchas veces ciertos cambios eh, aberrométricos hacen que los pacientes, por más que tengan una, eh, un buen aplanamiento, pero al rato de hacer un proceso refractivo, vemos que presentan ciertos cambios importantes y muchos de ellos es porque existe cambios en la posición tanto del eje producidos por una hipercorrección que se producen por los anillos cuando no están dentro de un manejo del nomograma. Y nosotros vemos ahora, y podemos ver en este paciente, que una vez implantados los anillos asimétricos, no producen una hipercorrección. Si vemos, tenemos un preoperatorio de 43,39 en el flat y tenemos un flat de 41,92, pero casi exactamente en el mismo eje. Esto es un punto muy importante. Esto es un punto, esto es un punto muy importante en el cual nosotros podemos buscar o encontrar otro beneficio más en este tipo de anillos. La data que hicimos como criterio de inclusión para el estudio fue únicamente en aquellos pacientes que el nomograma online, nosotros discrepábamos basado en experiencia y estudios
sobre la propuesta en el nomograma online. Vemos cómo tenemos una reducción importante en los cilindros pre y post, el coma, las Ks y los valores Q entre el pre y el post son disminuciones muy importantes. Creo que para terminar, los nomogramas son guías, y creo que es muy importante conocer lo que nosotros estamos buscando nuestros objetivos. Creo que es importante para entrar a evaluar o a analizar un nomograma. Primero es importante tener un gran número de pacientes analizados para poder meternos a hacer cambios. Creo que el DAC y el Snowman son deformaciones cónicas que van muy bien con los anillos asimétricos, y creo que aplanar, bajar el coma y bajar la esfericidad es lo que nosotros debemos buscar en los pacientes de queratocono con anillos corneales. Aquí también, una de las capitales de cono de América, tenemos varios conos grandes naturales, así que algún rato espero tenerlos a todos por acá, y ojalá que en Pancornia a finales de este año, en noviembre, los espero con los brazos abiertos por Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Eu queria agradecer o pessoal da JL. Queria convidar a Carolina. Carolina, se puedes hablar un poco con nosotros, que Carolina Claro. es una santa a veces, que o Pablo mostrou bem na aula dele e eu gostei muito de ver que isso não é uma situação peculiar que eu estou vivendo, né? A gente coloca, às vezes, os valores na calculadora e nem sempre ela vai dar essas opções dos anéis assimétricos, né? Então, o Pablo, já vendo isso, ele já também muda o plano dele. E o meu trabalho que eu estou fazendo com a Carolina é de descobrir como que eu faço a calculadora me dar esses anéis, né? Aonde que eu mexo no coma, qual é o coma que eu tenho que colocar para esse anel aparecer ali para mim no plano, né? Eu não sei se você, Carlos, no lo sé, Carlos, se tú tienes la misma situación. Não passa sempre, não acontece sempre, mas às vezes a gente tem essa circunstância da calculadora não entregar aquele assimétrico que a gente gostaria. Sí, pasa mucho y por eso es que creo que lo más importante es entender los casos, porque una vez que uno entiende e implanta este tipo de segmentos, la información o la guía del nomograma no es lo que va a determinar la cirugía. Por eso el cirujano que hace este tipo de segmentos tiene que entender qué estamos buscando con esto, ¿no? Y realmente una vez que lo empezás a implantar es muy difícil volver atrás, Com aunque el certeza. calculador te diga otra cosa. O que o Carlos está falando é que uma vez que a gente implanta o anel, é muito difícil de voltar atrás, né? Então, assim, queria apresentar a Carolina a todos os brasileiros que estão aí escutando, que querem começar a colocar. Ela realmente é muito prestativa, é muito rápida na resposta, e ela entende, não é uma opinião ali aleatória, ela tem um contato com os médicos. Então, assim, quem quiser ajuda, o próprio Carlos me ajuda bastante, o Pablo também fica à disposição aí, ele me deu umas ideias boas de como começar, né? Eu tinha uma ideia sempre de correção da zona ótica de 5, né? E aí, com esses novos protocolos de ablação limitada, né? De PRK, topo guiado, como eles falaram, e a ideia de você ter uma zona ótica um pouco maior, nesses casos mais leves, eu acho que funciona bem, né? Pelo menos vocês viram aí nos resultados que eles mostraram, nos casos que eu fiz, eu gostei da ideia, né? E é sempre assim, a gente nunca sabe o futuro, o que vai aparecer para frente. Queria abrir para a plateia, se alguém quiser compartilhar a sua experiência. Eu sei que tem umas pessoas aí que eu conheço que já colocaram, o Rafael Boechat, não sei se ele ainda está aí. Acho que ele implantou um desses anéis também, né? Só que eu acho que o Rafael já foi. E o Vinícius Bergamo também, não sei se já implantou. Se alguém quiser comentar de alguma dificuldade ou alguma curiosidade, estamos aqui para escutar e para compartilhar.
Vocês podem mandar mensagem no chat. Ujú. Eu mandei o link aí a pedido da Carol também, para quem quiser acessar aí, né, o nomograma e ver como é que funciona a calculadora. Eu acho que facilita muito essa calculadora. Por mais que ela não dê 100% das vezes o anel que você gostaria que ela, é, que ela indicasse, você já elimina várias possibilidades. Então, você fica com poucas dúvidas, né? Ah, não, eu acho que isso não vai funcionar, mas eu acho que esse é realmente o eixo, eu acho que esse é o arco, mas eu quero um assimétrico, né? Então, acho que isso é muito importante a gente colocar aí, que ele avança a gente em várias etapas, né? Bueno, Bom, doctor, bueno, entonces voy a presentar rápidamente. Doctor Bandeira, muchas gracias por este espacio. Doctor Gordillo, doctor Fares, un honor. Rápidamente, antes de pasar a las preguntas, quisiera compartir a todos los asistentes que AJL cuenta con un grupo de profesionales optómetras que estamos enfocados, encargados al asesoramiento y al apoyo de todo el tema de cálculos. Y pues de mano derecha pues contamos con los profesionales que acabaron de presentar. Y quiero invitarlos rápidamente, voy a pasar todo esto que ya lo mencionaron los doctores, pero quiero resaltar que el nomograma JL está en línea. Ustedes pueden ingresar, registrarse y hacer sus propios cálculos. Nuestro nomograma está basado en estos tres aspectos: asfericidad, astigmatismo y coma, más que la refracción. Obviamente tenemos en cuenta la paquimetría, la queratometría, y como lo mencionaron los doctores, es de muy fácil ingreso, solamente se registran una vez y ya pueden ingresar los datos que fácilmente encontramos en el Pentacam, que es el mapa pues, más usado, ¿cierto? Y tenemos los valores queratométricos, aberraciones de coma, la paquimetría, la esfericidad, y lo importante es que el homograma no sesga, eh, digamos, la información o las sugerencias. Ustedes siempre van a contar con tres opciones. Opción número uno, si el coma es mayor a 2 micras, con el AJL Pro Plus, el doblemente asimétrico. Y la opción número dos, anillos zona óptica de 6 simétrico, AJL Ring. Y la última, AJL Ring en zona óptica de 5. Entonces, los invito, dejamos en el chat el link para que se registren. Con todo gusto yo estoy a disposición con Vertec, que es nuestro distribuidor oficial en Brasil, para responderles todas sus inquietudes y acompañarlos en este tema del cálculo de anillos. Gracias, doctor, y los dejo con la respuesta, con las preguntas. perfeito, Carolina. Eu vou só chamar a atenção aqui de algumas coisas que foram comentadas, talvez em castelhano, não sei se ficou muito perdido, que eu achei importante, né, que foram coisas que eu tive que me adaptar também, né? Nas plataformas do laser, é interessante você olhar o que tem lá e você tem que adequar a espessura mais larga, né, do anel, né? Então, ali vocês viram ali que é de 5,8 até 7,1. O Carlos usa até 7,5, né? E o Pablo comentou que no início as incisões fica um pouco mais difícil da gente colocar aquela cabeça mais larga do anel. Então, vale a pena aumentar um pouquinho e depois ir ajustando, né? A gente ainda é muita variável para a gente chegar a conclusões rápidas, né? Então, tem algumas escolas que dizem se você deixar o túnel do anel um pouquinho mais apertado, né? Mais menos ancho, que você vai ter um efeito maior do anel. Essas são todas experiências que a gente vai compartilhando aí, basicamente peer-to-peer, né? Médico a médico. Mas eu achei esses pontos que eles colocaram interessantes, né? Eu gostei também eu estou de acordo com o Carlos em relação aos tipos de ceratocone onde eu não colocaria um anel, o nipple e o central. Eu, diferente do Pablo, né? Pablo já tem uma experiência aí de quantos anos de anel? Já mais de 15 anos de anel, né? Eu estou aí com, vamos dizer aí, uns 8, 10 anos de experiência, uma experiência pouca aqui, né? Eu prefiro os anéis vamos dizer assim, os anéis mais longos, né? Os 320, 315. Eu gostei desse efeito, mas realmente fica um astigmatismo residual grande, né? Então, assim, esses
são os meus comentários. Eu queria também que vocês falassem, Carlos e Pablo, dicas para Eh, quem está começando, né? Cada um falasse 3, 4 dicas aí para quem quer começar a fazer anel, né? Eu acho que eu não coloquei na minha apresentação, mas eu sempre faço essa parte de desenhar os eixos, de saber onde está o eixo do coma, o eixo refracional, o cilindro do topográfico, né? Para você conseguir meio que se guiar. Então, eu queria que vocês falassem aí 3, 4 dicas cada um para quem está começando, por favor. a ver, primero, cuando yo migré de la técnica manual a Femto, eh, me costó el cambio en cuanto a resultados. Creo que hasta ahora, la otra vez tuve que poner unos anillos manual. Cuando uno pone un anillo manual, la espátula diseca la córnea y va separando la córnea en una misma lamela. Acordémonos que el femto lo que hace es disrupte en un mismo plano, que y tú estás poniendo un docking que está aplanando una córnea que no es una línea recta. Entonces la distancia en todo el trayecto del anillo no es la misma. Cuando tú pones manual, vas abriendo una misma lamela y el anillo entra mucho más tight. Entonces, al tener un anillo mucho más tight, el efecto del anillo es mejor en esa córnea que cuando tú pones un anillo que por estar con más seguridad, como que baila dentro del surco. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de tener una técnica para que el anillo, cuando se hace con femtosegundo, quede lo más ajustado posible para que eso mejore tu resultado. Em, entonces, eso para mí es básico. La herida para el momento de ingresar no hay ningún tipo de problema comenzar con uno, dos, hacer que el femto te haga un efecto como de embudo para que tú puedas meter el anillo e ingresar. Eso también ayuda bastante. Yo si tuviese que decir al principio, lo más importante, sobre todo si uno no realiza muchos casos, sería el centrado antes de pasar al implante del segmento. Central y marcar el centro en la pupila con reflejo de Purkinje, porque si utilizamos un femtosegundo, la aplanación va a desplazar el centro, o una vez que el paciente está acostado también, eso se puede movilizar o la ciclotorsión nos puede cambiar la posición y el eje trascendental como la posición final del segmento. Así que eso como primer regla, marcar siempre el centro. Y al principio yo también marcaba hasta dónde quería llegar con el segmento. En mis inicios lo Ujú. marcaba, Sí. hoy ya no lo hago, pero en principio sí. Entonces, esos dos tips, muy importantes para los que están comenzando. Y lo otro, una vez que está realizado el túnel, siempre es precavido abrir la incisión con la espátula antes de comenzar, es muy recomendado. Y luego, a la hora de tomar el segmento por el tercio inferior, va a facilitar el implante con las pinzas modificadas. Se toma el segmento de manera vertical, entonces uno toma la incisión de esta manera y luego lo curva hacia el túnel. Esos son los tres tips que yo diría como principales para el posicionamiento. Y lo otro que a la hora de desplazarlo al segmento, si uno no tiene el Dobelsinski, que es muy sencillo para poder moverlo sobre el túnel, con una cánula delgada también se puede introducir uno en el túnel y poder desplazarlo hacia la zona deseada. Eso creo que son los tips más importantes a la hora del desplazamiento. Si tenemos un túnel manual que es muy superficial, es mucho más complejo. Si el túnel es muy Vale. profundo, el segmento Ujú. pasa como si fuese, como si fuese manteca, por decirlo. Muy, muy fácil. Aquí hay una cosa
como decía Carlos, yo hasta el día de hoy hago tres cosas. La una, para la inciclo, marco con un cistótomo sentado antes de entrar, hora 12, hora 6, como cuando vamos a colocar un tórico, siempre marco para tener al momento de implantar, porque tampoco ya no marco hasta donde quiero llegar, pero sí en el nomograma marco donde quiero que sea mi sitio de mayor impacto. Uno, marcar. Dos, yo uso pilocarpina, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás poniendo el docking, la pupila se agranda y puedes perder el norte del centraje. En cambio, que si tú usas pilocarpina, la pupila va a estar pequeña y va a ser mucho más fácil marcar con la pilocarpina al centro de Purkinje. Tres, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, es perfecto. Yo también hago del tercio externo. Lo que yo hago es igualito, meter perpendicular, ingreso. Primero la espátula curva, porque el femto te deja unas bridas que no se despega y eso puede hacer que hagas un extra túnel. Entonces es preferible entrar con la espátula, girar y abrir hasta lo que entre la espátula. Y una cosa que me ha pasado y me pasó y puede pasar con cualquier anillo es yo una vez que está con la pinza te ingresa hasta la mitad, luego con el Sinski para abajo le meto hasta que se quede el anillo solo la punta y pongo el Sinski inverso porque a veces por sacar se rompe la punta del anillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú el rato que pones el Sinski inverso, con una espátula encima aplastas y sacas. Entonces ahí no se te rompe porque es muy frágil la punta del anillo. Una cosita más a tener en cuenta del segmento asimétrico, a diferencia de los simétricos, como el túnel es más ancho por la base que es más ancha, en los primeros 30 días hay una leve tendencia a moverse, unos 5 grados. Por eso siempre prevenible que se vayan un poquito más dentro del túnel para optimizar la zona y consideren esos grados que pueda llegar a virar, porque como es bastante amplio el túnel y la zona superior es más delgada la base, puede desplazarse, pero bueno, muy poquito. Muito bem, eu queria mostrar um vídeo só que vocês, já que vocês comentaram, tá? Ele não é um vídeo de anel, mas é um vídeo sobre centração, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Tá, achei. Então, eu estou de acordo, eu acho que essa questão da centragem ela é muito, muito importante, e aí eu vou mostrar aqui, tá? Um vídeo rápido, tá? Eu uso esse instrumento que é um marcador da Epsilon, tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Perfecto. Perfeito. Então, basicamente, vocês conseguem ver, né, as duas marquinhas ali de 0 a 180. E aí, essas três luzes, né? O Lumera tem essas três luzes. A gente pede normalmente para o paciente olhar bem nessas três luzes. Eu seco só um pouco a córnea para manter esse reflexo ali, para também pegarem as marcas, tá? Então, o instrumento que eu uso é um instrumento de três pontas, tá? E ele é muito bom aqui, ó. Esse é o instrumentinho, tá vendo? Ele tem ali essas quatro marcas centrais. Você mira bem ali no meio desse Purkinje e aí você aperta ali, né, alinhando ali com 0 a 180, e o laser reconhece essas marquinhas já, principalmente o Fento, o Z8, ele já vai reconhecer. Essa dica aí do Luiz do Soares, do Pablito, para fazer pelo carpino, ela é boa, ela funciona, né? Para cone eu acho que não faz tanta diferença, nem para lentícula, né? E aí a gente vê o docking, tá? Esse é o docking aí que a gente faz. Eu queria lembrar algumas coisas, né? Importante aí no Fento, você sempre limpar a superfície, se tiver
maybe. Para o anel é um corte pequeno, é alta potência, não tem tanta diferença, tá? Basicamente, para esse tipo de situação, tá? Eu acho importantíssimo fazer essa centragem, para você conseguir garantir que seu anel não vai ficar descentrado, para você também não errar no trajeto. E é um instrumento que você consegue comprar em qualquer congresso, basicamente. Com esse instrumento, eu não preciso usar pilocarpina, mas eu gostei da dica, eu vou tentar também, Pablito. Acho que não temos nenhuma pergunta aqui, a gente está ainda com 34 integrantes. Queria agradecer mais uma vez aí ao pessoal da JL, ao Felipe, Zamora, a Carolina, né, ao pessoal da Vertec, o Toloto, né, o Bessa, né, o Marcos. Então, assim, lembrando também que agora a JL também já disponibiliza os anéis simétricos no Brasil, tá? Então, a gente estava com essa demanda aí, que estava com dificuldade do que era Ring, dificuldade do Ferrara. Então, a gente já tem os simétricos aí à nossa disposição. É isso. Obrigado, meus caros. Aguardo todo mundo na Brascas, tá? 3 semaninhas, 4 semaninhas, todo mundo por aqui. A gente vai falar de anéis assimétricos. Esses dois feras vão estar com a gente, tá? Provavelmente vou mostrar um pouquinho mais de coisas novas que eles estão fazendo. E acho que é isso, tá? Muito obrigado. Muchas Muito gracias. obrigado. Nos vemos pronto por allá. Gracias a Pronto. todos. Abrazos.